Yes. Well, first of all, I would like to say thank you. Mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris malam ini dengan berbasmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, friend, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Okay, I'm very well, Assalamualaikum, thanks. Merdeka. Merdeka. Nice. Well, I hope you all everything is fine. Saya saya harap semuanya baik-baik saja. Your family, your big family, your relative, everyone in your family, whoever they are, fine ya. Siapapun mereka, saudara, kerabat, ya kan. Semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Amin. Well, are you ready? Siap ya teman-teman ya. Ready? Oke, good. Now di sini ada iklan lagi teman-teman seperti biasa ya. PKBM English Information. As usual, seperti biasa, learning English in PKBM by Zoom. Kita menggunakan Zoom. The time is after maghrib ya, 18:30. The video should be on since the learning English started. Pastikan teman-teman nyalakan kameranya. And the students are allowed if they cannot join the class. Saya tidak memaksa teman-teman untuk selalu hadir di kelas bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena rekaman video ini bisa diputar lagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin sedang sibuk sekarang sehingga bisa ditonton lain waktu gitu ya. Nah, setelah menonton pastikan the student should do all the task. Ya, pastikan teman-teman namanya belajar ya, ada yang dikerjakan. Nah, tugas-tugas itu harus dikerjakan teman-teman. Satu di antaranya, the students give comments in YouTube. Melihat lagi videonya, penjelasannya, lalu diberikan komentar, teman-teman ya. And setelah diberikan komentar, boleh di screenshot, teman-teman. Baru screenshot video itu ke saya atau ke grup. Tanda teman-teman hadir, ya. Oke, lalu write name. Nah, screenshotnya itu japri boleh juga ke saya. Kasih kata kunci nama dan kelas apa ya. Oke, then that was commercial break. Itu iklannya teman-teman. Nah, hari ini kita ingin mendiskusikan tentang bully. Nah, bullying. Ya, oke ya. Terlihat nggak teman-teman ini tulisan di sini? Terlihat ya. Stop Hat. bullying. Ya, ini stop bullying. Be an upstander. Apa itu upstander, teman-teman? Boleh dibantu yuk, Miss Mamai dibaca ini keterangannya apa ini upstander. Boleh Miss Mamai dibaca yuk. A person who speak or attach Mm-mm, in support of mm-mm, an individual or cause, mm-mm. particularly Yes. someone who intervenes on behalf of a person being attacked or Uh, bullied. nice. Thank you, Miss Mamai. Good job ya. Nah, ini definisi dilihat dari gambar ini teman-teman. Stop bullying ya, be an upstander. Jadi ada orang yang dibully, entah itu bentuk verbal ya, atau mungkin dengan fisik ya, ataupun verbal. Lalu ada yang menyetop di sini ya. Wah, bayangannya pakai apa namanya? eh, Seperti hero, gitu ya, seperti Superman. Nah, be an upstander ya. Nah, ini dia, a person who speak and act in support of an individual cause, particular someone who intervenes on behalf of a person being attacked or bullied. Intinya adalah dia menjadi hero, gitu ya, menyetop terjadinya bully, ya entah itu secara fisik ataupun secara verbal ya. Kan bully itu ada banyak cara ya, dia dikata-katakan lewat kata-kata atau mungkin lewat fisik ya, pakai tangan ataupun pakai kaki ya. Nah, ini dia. Jadi jadilah upstander gitu ya, orang yang menegakkan kebenaran. Oke. Nah, let's see here. Uh,
what our studying now ya, apa yang kita pelajari, learning prosesnya, learning purpose-nya ya, tujuannya adalah participants are expected to ya, teman-teman diharap mengetahui vocabularies which are related to the topic ya. Teman-teman tahu nih perbendaharaan kata, vocabulary itu perbendaharaan kata yang berkaitan dengan topik. Tadi berkaitan dengan bully gitu ya, berkaitan dengan upstander. Lalu correctly use the words regarding to the topic. Nah, harapannya secara tepat menggunakan topiknya ya, menggunakan kata-kata berkaitan dengan topik. Gimana caranya? Nanti kita lakukan. Lalu be active and confident in speaking session. Jadi pada saat nanti speaking time, teman-teman harus aktif ya, harus bicara, harus berkata-kata gitu ya. Nah, highlightnya, penekanannya ada brainstorming, visual vocabularies, vocabularies in sentence ya, lalu grammar flash, speaking time, and feedback session. Kayak ada one, two, three, four, five, six, ada six things ya, enam hal. Now we are going to discuss first, teman-teman. Kita akan bicara dulu nih, kita diskusi dulu. Number one, have you ever seen or witnessed an incident of bullying? Tell us more about it. Miss Satini, have you ever seen or witnessed an accident or incident of bullying? Pernah nggak Miss Satini melihat atau menyaksikan kejadian bullying? Nah, dalam hidup Miss Satini pernah nggak ngalami itu? Atau mungkin melihat? Pernah. Pernah. Saat apa Hmm. itu? Tell us. Ah, Boleh diceritakan. itu sih anak-anak tetangga ya sering dipukul-pukul seperti itu. Oh, anak tetangga yang sering dibully, Pukul-pukul. dipukul, Yes. Mas. Oh, lalu Miss Satini. Ya karena mamanya galak itu juga nggak berani. Oh jadi menang baik gitu ya karena Gimana? galak ya. Oke. Jadi serba salah ya Yang kita ngebully mengikuti. lebih galak daripada yang misahin. Wah, iya iya iya. Nah, ini Jadi pernah pertanyaannya di kalau kalau sang ibu sedang marah-marah ke anak itu bully bukan lah gitu ya. Ah, dilema ya. Oke. itu Oke, dia thank ya. you. Tapi Miss saat ini Sama enggak ya sama anaknya ya, sama keluarganya enggak yang tidak marah-marah. tidak. Oke. Hmm. Oke, nice. Number two, what will you do if you see an incident of bullying? Miss Ismini, what would you do? Atau what will you do? Apa yang Anda lakukan nih? Jika What Anda, will you ya eh? gimana? What will you do if you seen in the Insiden? incident of bullying? Ya, what will you do? Mrs. Mini akan Berani. melakukan apa? Jika melihat kejadian ada tindakan bully di depan Miss Ismini. Ya apa ya? Ngikut bully kayaknya. Mengadu kali ya, diadu Hah? sekalian. Oh, sekalian. Iya, iya. Kalau Ya, kira-kira apa, Miss? Mau ngapain ini? Ada orang, ya kan, mungkin dipukulin atau mungkin dicaci depan umum gitu kan. Ada di situ ada Miss Ismini. yang nggak di itu kali lah dilerai, Oh, dilerai ya. dipisah, katanya dipisah gitu kali ya. Dipisah. Oke, good ya. Ya, memang harusnya begitu ya. Tapi jangan salah nanti yang lagi teriak-teriak itu orang tuanya nggak enak juga ya kita memisahin kayak mis saat ini ya. Bukan bullying kali kalau orang tuanya mah. Oh itu bukan bully ya. Makanya kita harus tahu ya siapa yang lagi teriak-teriak. Oke, nice. Oke, Miss, teman-teman ada vocabulary-nya, picture ya, ada gambar-gambar perbendaharaan katanya. Di sini ada cry ya, berkaitan dengan bully itu ada cry. Ya, anak kecil itu diteriakin aja sambil ditunjuk-tunjuk biasanya dia nangis. Betul ya, Miss ya? Teman-teman ya. Ya. Lalu kick. Nah, ada kick tendang. Ada bully ya. Bully itu apa ya? Dicengin gitu ya. Dicemooh, ya, dicerca gitu ya. Oke, juga ada efeknya. Ada sad, teman-teman. Ada angry ya. Ini kata-kata atau gambar yang berkaitan dengan bully, teman-teman ya. Ada anxious. You know what anxious means? Anyone knows? Teman tahu tahu anxious?
Apa ya? Sedih, merenung. Bukan sedih tapi khawatir ya. Iya, Khawatir. kalau sad itu sedih, tapi anxious itu dia lebih dalam. Jadi semacam khawatir gitu ya, anxious. Oke, ya teman-teman kalau yang pernah ngalami dibully bisa jadi kalau saking dalamnya jadi serba khawatir ya, anxious. Oke, that was the picture of vocabularies. Now ini apa namanya, what we call it sentence ya, berbentuk kalimat plus contohnya. Kita latihan dulu teman-teman. Boleh, let's discuss from ada bully, ya kan? Ada bullied, upstander, bystander, victim, violence, trauma, depressed, attack, and defend. Now, boleh, Miss Sugini, bullying. Boleh dibaca ya, Miss? Maaf, Mister, layarnya nggak kelihatan. Oh gitu, oke. Miss, Yang nongolnya Mister. boleh. Miss Sumarsi kelihatan? Apakah Miss Sugini aja yang tidak melihat layar ini? Teman-teman melihat nggak? Kayaknya biasa. HP saya begitu mulu, Mister, Lihat, kayaknya. Miss. Oh iya, iya, nggak apa, it's okay. Ya, Miss Sumarsi boleh baca number one? Bullying, Mm-mm. perundungan, Mm-mm. have, appliance, Mm-mm. will, bullying, Ya. has, said, Mm-mm. I big, often, Mm-mm. daring to, 10 Yes. years. Very good. Thank you. Nah, bullying itu artinya perundungan, teman-teman. Sentensinya, kalimatnya ya, contohnya. He explains why bullying has such a big effect during a teenage years. Gitu ya. Dia menjelaskan kenapa perundungan itu memiliki efek buruk, gitu ya, terhadap teenage years, terhadap usia-usia muda. Jadi kalau teman-teman suka nadanya tinggi kepada siapapun itu ya, apalagi anak ya. Jadi efeknya buruk teman-teman. Jadi ya jangan dipraktekin ya. Don't try it at home gitu ya. Now bullied. Nah tadi bullying, perundungan, sekarang bullied, diintimidasi. Boleh, Mister Sudarman, boleh dibantu yuk diintimidasi. Kalimatnya gimana nih? Nomor berapa, Bi ya? Yes, number two. Boleh? Deprived out of school Mm-mm. after being bullied. Basic Of his family background. basic is family background. Oke, good job, Background Mr. ya. Sudarman. Good. Jadi diintimidasi, bullied ya. He dropped out of school after being bullied because of his family background. Jadi dia keluar ya, drop out, keluar dari sekolah after being bullied, setelah dibully, diintimidasi because of his family background, karena keluarganya. Nah, karena latar belakang keluarganya. Entah itu mungkin ada sesuatu jadi dia jadi bahan cemoohan ya. Keluar deh. Aduh. Now upstander. Nah, ini dia number three ya. Miss Cici, boleh dibantu Miss Cici, upstander itu apa? Orang yang berdiri tegak membela. Nah, kalimatnya gimana Miss Cici? Adakah Miss Cici di sana? Oke, Miss Diatmi. Boleh Miss Diatmi ada di sana? Miss Titin, Miss Muslihah, Miss Sudartik. Oke, boleh di on cam dulu teman-teman. Ya udah Miss Ismini saja. Ya, baik. Boleh Baik, Miss? Mister Ya. Titin. Oke, Miss Titin silakan. Upstander, orang yang berdiri tegak atau membela. Mm-mm. Oke. I want to ask you to be upstander and not bystander. Oke, not bystander. Good job ya. Jadi I want to ask you to be upstander, not bystander ya.
saya ingin meminta Anda menjadi orang yang membela, ya, bukan bystander yang menang baik. Ini bystander number 4 ya teman-teman ya. Orang yang hanya berdiri saja, diem baik, gitu tuh. Coba Miss Ismini, number 4. He is, Bystander, orang yang hanya berdiri saja mm-mm. diam saja. I is, I is always bystander hand danger comments. Yes. He's always bystander when danger comes, ya. Dia selalu diam saja. Berdiri diam saja when dangers come. Waktu datang bahaya datang ke dia, dia diam saja, ya. Waktu dibully pun diam saja. Ini nih bystander ya. Now victim, boleh Miss Mamai dibantu yuk korban. Miss Mamai ada di sana? Nah, Miss Satini dulu, boleh. He described Tim, himself korban. as a victim rather Oke. than a participant in the scandal. Yes. He described himself as a victim. Dia menggambarkan dirinya sebagai korban rather than a participant in a scandal, ya. Daripada menjadi seorang partisipan atau hanya yang hadir di situ, ya. Dia merasa korban, oh saya korban nih, gitu ya. Kejadian ABCD, oh saya korban, ya. Padahal dia bisa jadi pelakunya, gitu ya. Now violence, ya, boleh, Miss Ismini, again, violence, kekerasan, Miss. Violence, kekerasan. Where did all the anger and violence comments Mm-mm. from come? Yes, come from, ya. Kekerasan, violence, ya. Where did the all anger and violence come from? Dari mana asal kemarahan dan kekerasan datang, ya? Dari mana itu semua, gitu ya? Good. Now trauma, boleh trauma. Mr. Sudarman, number 7. Terlihat, Mr. Sudarman? Ya wes. Miss Titin, again Miss, number 7, trauma. Oh, tadi packernya nggak dinyalain. Oh, Mr. Sudarman boleh ya? Mr. Sudarman atau Miss Titin? Oh, Trauma saya ya, Oke, silakan. trauma. Mm-mm. Trauma. Counseling is helping him work through this trauma. Very good. Trauma. Number 8, Trauma. Miss. Lanjut. Gak apa, good. Depressed. Oh, ini. Depresses. Depressed. Depresi. The doctors said it was because she was depressed. Very good. Depressed. Attack. Menyerang. Attack, Miss. Lanjut. attack menyerang. Oke, Miss Sudarman, lanjut. He, You are boy butterfly. very good. Number 10, Butterly. 10. Defend. Lanjut. Number 10. Mr. Sudarman lanjut. Bisa terlihat. Membela, defend. Ya. Jadi tulisannya. Would him if he had not defended Himself. himself. Very good ya. Very good. Thank you, Mr. and Miss. Trauma ya. Counseling is helping work through this trauma. Jadi counseling itu membantu
mengatasi trauma, gitu ya. Depresi. The doctor said it was because she was depressed. Ya, dokter bilang itu karena dia depresi. Ya. Lalu yang 9 attack menyerang ya. He attacked the younger boy brutally. Ya, dia menyerang anak muda itu secara brutal. Ya. Lalu they would have killed him if he had not defended himself. Dia seharusnya terbunuh jika dia tidak defend ya, membela dirinya. Gitu ya. Nah, ini kata-kata semua berkaitan dengan bully, teman-teman ya. Bullying, bullied, upstander, bystander, victim, violence, trauma, depressed, attack, sama defend. Oke ya. Now, what we are going to talk about is passive and active ya. Seperti biasa, eh, kita review sedikit apa sih active voice sama passive voice. Miss Sumarsi boleh bantu Miss dibaca yuk aktif dan pasifnya. Active voice Mm-mm. tell us what a Mm-mm. person or thing does. The subject perform the action. Good. Lanjut Verb contohnya. on the object, subject, verb, object, Yes. Very good. adverb, and parented Mm-mm. text host. The teacher always Mm-mm. answer Mm-mm. the student's questions. Good. Ali posted the video online. Nice. Nice. Good. Passive voice-nya Miss. Lanjut. Passive voice tell us what is done to summon on or something. Mm-mm. The subject is being Mm-mm. acted upon. Okay. Good. Subject plus by plus verb Mm-mm. V3 Yes. plus by plus subject. Okay. Good. Example. Example, a house was painted by Anna. Okay. The students' questions are answered by the teacher. Very good. The video was posted online by Ali. Very good. Nice. Thank you, Miss Marcy. Jadi active voice sama passive voice bedanya apa, Mister? Jadi kalau aktif ini kata subjeknya yang bekerja ya, subjek, verb, object. Di subjeknya yang bekerja, person or thing does. Ya. Lalu kalau pasif itu tell us what is done or someone or something. Jadi ada yang melakukan. Ada yang melakukan. Object, be, verb, sama by subject. Contohnya nih langsung. Anna painted the house. Anna mengecat rumah. Nah, kalau yang ini contohnya, the house was painted by Anna. Ya, rumahnya dicat oleh Anna. Ya, paham ya teman-teman ya? Kalau aktif itu si subjek yang mengerjakan, ya kan? Kalau pasif, objek yang menjadi tindakan gitu ya. Contoh lagi, the teacher always answer the student question. Guru selalu menjawab pertanyaan murid. Nah, the students' questions are answered by the teacher. Jadi dibalik teman-teman. Jadi pertanyaan siswa dijawab oleh guru. Nah, kalau ini guru menjawab, kalau ini pertanyaannya dijawab. Gitu ya. Ini it's only permainan kata-kata teman-teman. Ali posted the video online. Ali post video online-nya. Ya, dia postnya video online-nya. Lalu apa? The video was post online by Ali. The video was di-post oleh Ali. Gitu ya, teman-teman ya. Ada kata-kata di-nya. Nah, biasanya pasif itu pakai by, teman-teman. Di, oleh maksudnya. Gitu ya. Oke, now we are going to practice exactly seperti apa speaking time. I told you you have to be more active ya. Teman-teman harus lebih aktif. Nah, ini dia pertanyaannya, teman-teman. Kalau bisa teman-teman layarnya sudah terlihat ya, karena untuk dibaca. Kalau perlu yang sudah di-share sebelumnya bisa dipelajari dulu atau di-print dulu gitu ya, teman-teman ya. Oke, let's see here number one. Contohnya misalnya, katakanlah, have you ever seen witnessed incident of bullying? Tell us more about it.
Nah, Miss Satin ini, coba Miss, kira-kira kalau jawabannya, oh kalau tadi sudah ditanya ya sama Miss Satin ya. Kalau Miss Sugini sudah terlihat belum Miss? Masih apa tak terlihat layarnya? nggak terlihat. Oke, ya wis. Tahu Miss nggak tahu gini mulu. Oke, nanti pakai laptop aja, Miss ya. Kalau Miss Titin terlihat ya. Oke, thank you. Now, Miss Titin nih, have you ever seen witnessed incident of bullying? Tell us more about it. Jadi, pernahkah Miss Titin menjadi saksi, gitu ya, atau saksi dari insiden bully? Coba, ini jawabannya, Miss. Boleh dibaca atau dikreasikan sendiri. Yes, misalnya. langsung jawabannya Mister ya. Hah? Yes, I have when Mm-mm. was in senior high school. Uh-uh. I saw I saw some girl bullied my friend Mm-mm. ver Verbally. verbal verbally. The mock mocked my friend because of her phy- Physical appearance. physical physical Appearance. appearance. Oke, good. Thank you, Miss. Jadi, yes, I have. Iya, pernah. Sewaktu di sekolah tingkat atas ya, SMA. I saw some girls bullied my friend ya. Saya melihat anak perempuan membuli temannya. Verbally, secara verbal. They mock my friend ya, because of her physical appearance. Karena penampilannya. Nah, gitu ya. Ya, teman-teman kalau di Madrasah Aliyah, saya kan Madrasah Aliyah, kadang perempuan itu suka apa namanya tuh? To the point ya, sama temennya. Oh ya, ya apalah bahasanya. Padahal itu sebenarnya menyakiti hati teman yang lain. Oke, Miss Titin, di itu nomor 2 dibaca untuk ditanyakan ke Miss Sumarsi, boleh? Ya, pertanyaannya nih, Mister ya, yang nomor Nomor 2. duanya ya. Oke. Ya. Do you do do you want to be an Mm-mm. upstander or a bystander? Why? Oke, good. Boleh Miss Sumarsi ditanya tuh sama Miss Titin. Do you want to be upstander or bystander? Why, Miss? Silakan. I want to Mm-mm. be an upstander. Mm-mm. I want to Mm-mm. show people that bullying must be. Mm-mm. Everyone should have an awareness to take an action Action. whenever they see bullying. Oke, good ya. I want to be upstander. Nah, saya ingin menjadi penengah ya. I want to show people that bullying must be stopped. Saya ingin menunjukkan bully itu harus diberhentikan gitu. Everyone should have answered. Ya, awareness. Setiap orang punya kesadaran seharusnya ya. Take action whenever they see bullying. Ambil tindakan ya, jangan diem saja ya, jangan jadi bystander teman-teman. Oke, Miss Sumarsi boleh baca number 3, Mr. Sudarman yang akan menjawab. And your attention at what I don't bullying often happen. Share senior hit your Your idea. Oh, attention. your idea. Share your idea. Gitu ya. Nah, Mr. Sudarman tuh ditanya, your opinion, what age does bullying often happen? Usia berapa bully biasa terjadi? Nah, I think, boleh Mister? Nomor 4 jawab ya. Ya, I think jawabannya number 3. Oh ya gitu. Number 3. Think having of them haven't Mm-mm. to school. Yes. I'm from
elementary to senior high Let's go. It is because school faculty kids and agree to to share show their existence. very good. Nice. Thank you, Miss Sudarman ya. Jadi I think bullying happens during the school age ya. Saya rasa ya, bully itu terjadi pada sekolah-sekolah ya, pada usia sekolah dari elementary SD sampai SMA. Because kids and teenage try to show their existence. Dia menunjukkan eksistensinya. Ini loh, saya ada. Ini loh, saya gitu ya. Jadi anak-anak seperti itu teman-teman. Menunjukkan eksistensinya dia agak vokal ya. Number four, Mr. Sudarman boleh baca number four. Mr. Jumadi akan menjawabnya number four. Yuk. In your point of view, Mm-mm. which kind of bullying has Happen. secondary, Mm-mm. physical, verbal, or cyberbullying? Oke. Explain your answer. Yes. Gimana Mr. Jumadi, dibaca yuk. In my opinion. In my opinion, Mm-mm. cyberbullying happens a lot currently as people can easily give their negative comment to underestimate some of their Through social media account. account. Yes, thank you, Mr. Jumadi. Good job ya. In my opinion, menurutku cyberbullying happens a lot currently. Sering terjadi. People can easily give their negative comment ya. Seringkali orang memberikan komentar negatif teman-teman. Tapi dibuat PKBM 11C ini tidak ada yang memberikan komentar negatif ke YouTube. Toleransi perdamaian ya, mantap. Oke. Lalu someone through their social media accounts ya. Jadi memberikan katakan sumpah serapa, kata-kata negatif ke sosial media ya. Jadi nggak secara online, secara offline kadang-kadang ya dua-duanya seperti itu. Now, let's see siapa boleh bantu nih number 5 nih. Do you agree that physical bullying occurs more often in men than women? Tell us the reason. Miss Musliha, boleh bantu Miss? Ya, nomor 5 ya, Bi. Yes, number 5. Do you Mm-mm. agree that physical Mm-mm. bullying Mm-mm. occurs Okay. more often In in men men than woman. than women? Tell us. Tell us the reason. Oke, good job. Nah, teman-teman, dari nomor 5, 6, 7, 8 ini teman-teman jawab sendiri, teman-teman. Nah, saya translate ya. Jadi ini kan contoh ya, jawabannya sample answer ya, jawaban contoh. Jadi jawabannya nggak mesti ini, teman-teman. Nah, kalau nomor 5 nih misalnya, do you agree that physical bullying occurs more often in men than women? Tell us the reason. Teman-teman setuju nggak physical bully? Jadi bully secara fisik ya. Jadi kadang main tangan, main kaki, ditendang gitu kan. Itu sering terjadi. Occurs more often in men. Terjadi kepada laki-laki daripada woman. Nah, tell us the reason. Beri alasannya. Awalnya teman-teman setuju nggak? Nah, jadi bully itu rata-rata yang laki-laki yang biasanya tuh main tangan, main kaki. Makanya anak-anak STM dulu tawuran ya di jalanan, ya kan? Itu kenapa itu begitu? Gitu ya. Nah, ini jawabannya kan ini yes I do. I think women often do verbal bullying. Jadi kalau cewek itu sering verbal pakai kata-kata. Mulutnya katanya kalau kata dokter Siti siapa itu Dahlan ya Aisyah Dahlan itu 20.000 kata. Jadi harus keluar semua seharian ya. Ya, maybe. Jadi dia verbal kata. Tapi kalau laki-laki langsung action pakai tindakan. Oke, makanya sering tawuran gitu kan. Nah, number 6. Nah, itu teman-teman jawab ya.
Nomor 5 nih, 5, 6, 7, 8. Number 6, do you agree that some online games and certain movies provoke the young generation to do bullying? Nah, ini menarik nih. Teman-teman setuju nggak online games? Tahu ya, Mobile Legend gitu kan? Ya, pokoknya game-game online lah. Anak-anak sekarang tuh, bahkan anak MI, SD itu udah pada tahu. Certain movies provoke the young generation. Atau movies, teman-teman. Tontonan. Iya, kan kalau film-film anak-anak sekarang ada yang bagus tuh ya. Ada Nusarara, ada Jumbo. Tapi kalau mereka nggak nonton itu, yang lain biasanya yang bisa memicu dia jadi membuat sesuatu yang buruk ya. Nah ini kali jawabannya yes I do. Some online games, movies sometimes show anarkis. Saya percaya, saya setuju. Online games itu memicu anarkis. Ini menurut contoh, kalau teman-teman enggak, oh justru itu bisa meningkatkan kreativitas. It's up to you, boleh ya. Number 7, how will you educate your kids? Nah, how will you educate your kids to avoid bullying? Bagaimana teman-teman mengedukasi, mendidik anak-anak untuk menghindari bully? Share your ideas. Waduh, ini terlalu berat, Mister saya. Udah, pakai ChatGPT boleh, teman-teman. Pertanyaan ini di copy, tapi nggak sepenuhnya di copy ya. Teman-teman edit menurut teman-teman bagaimana biar kata-katanya enak, gitu ya. Apakah pakai bahasa Inggris? Ya, kalau bisa pakai bahasa Inggris, teman-teman. Jadi dikombinasi ya. And the last one, in your opinion, what is the best way to stop bullying? Nah, ini menarik. Menurut teman-teman, opini teman-teman, what is the best way? Cara terbaik menyetop bully itu bagaimana? Oke. Contohnya nih, in my opinion, the best way to stop bullying is by teaching kindness. Ngajarin kebaikan, ya. Empathy, ya. To the kids. Kids should know that they have to treat people in the way they want to be treated, ya. Jadi teman-teman anak-anak tuh harus tahu bagaimana caranya memperlakukan orang lain sehingga dia tahu harusnya bagaimana bersikap, gitu ya. Ya, ini kan teori, teman-teman. Prakteknya gimana? Ya, it depends on you, tergantung. Oke, teman-teman, you've got a homework, teman-teman, ada tugas ya. Tugasnya apa? Nomor 5, 6, 7, 8 ini dijawab sudut pandang teman-teman, versi teman-teman. Boleh di screenshot bagian ini, boleh teman-teman ya. Dan ini juga udah saya share ke grup nih, jadi teman-teman bisa screen. Oke, now feedback sessionnya yaitu teman-teman, ya kalau memang harus memberikan feedback, kita harus banyak sering latihan teman-teman dalam hal grammar, pronunciation, others ya. Yang pasti ala bisa karena terbiasa. Kita serba common membiasakan, serba mak, karena memang tidak biasa. Gitu ya, teman-teman ya. Dilatih lagi pengucapannya, othersnya gitu ya. Oke, ini ada quote terakhir teman.